What the people send me, coach? They send you money. No? I don't take money You don't take money? because now I'm rich. You're a rich guy. Yeah, I helmet. have everything. You have You need everything. something, coach? No, I don't need anything. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang penantang nomor 2 kelas welter UFC, Ian Machado Carey. Fighter asal Irlandia ini tidak percaya bahwa Islam Makhachev sedang mengalami cedera tangan. Alasannya adalah dia tidak melihat JDM memberikan cedera itu di pertandingan terakhir mereka. Apakah cedera itu disebabkan side quest-nya seperti berkuda? Ian Carey pun menertawakan itu jika itu terjadi karena itu terlalu konyol. Pada intinya, dia tidak percaya bahwa Makhachev sedang mengalami cedera. Ia meyakini bahwa Makhachev memang sengaja menunda pertandingan untuk menghindari lawan kuat seperti dirinya. Ian Carey percaya bahwa dirinya adalah lawan yang buruk untuk Makhachev, karena itu ia menilai Makhachev hanya mencari-cari alasan saja. Namun meskipun begitu, ia memaklumi langkah Makhachev andai ia benar-benar pura-pura cedera. Bagi Carey, seorang juara memang lumrah untuk menunda-nunda pertandingannya agar bisa selama mungkin mempertahankan statusnya. Ian Carey pun mengaku bersabar menunggu dan ia sangat yakin bahwa ia adalah sosok yang ditakuti oleh Makhachev. Ya, sepertinya emang hari-hari ini muncul orang-orang yang NPD bahwa Makhachev takut pada dirinya. Yang pertama adalah Topuria dan sekarang adalah Ian Carey. Saya yakin sebenarnya Makhachev sendiri sedang tidak peduli dengan itu semua dan kemungkinan akan merespon itu semua setelah Idul Fitri nanti. Ya, ini memang wajar karena bagi Makhachev yang dikenal sebagai muslim religius itu, tentu menjemput malam Lailatul Qadar lebih menarik dibandingkan merespon itu semua. Kalau menurut teman-teman, apakah Makhachev benar-benar takut pada mereka dan hanya mencari alasan dengan cederanya saja? Tulis di kolom komentar ya. I heard Ian's got a hand injury. I don't have a hand injury. I don't believe it. I can't imagine he hurt his hand in the last fight with Jack. So maybe he did it in horse riding. I think it's excuses. Everything about me now tells me he doesn't want to fight, I don't know if it's mentally, physically, whatever it is, but he's doing the typical thing that all champions do when they get the belt. They try and maintain their position, maintain relevancy by not fighting and staying in it. When I fight, Berita kedua datang dari salah satu podcaster ternama MMA, Brandon Scope, yang mengatakan bahwa sangat tidak benar jika mengatakan Makhachev takut pada Topuria ataupun Topuria takut pada Makhachev. Menurutnya, untuk petarung sekaliber mereka, rasa takut sudah bukan sesuatu yang ada di mindset mereka. Alasan utama mereka gagal bertanding di event White House adalah murni karena masalah bayaran. Menurut Brandon, UFC sangat pelit dalam membayar fighter mereka. Berdasarkan apa yang ia dengar dari manajer Topuria, awalnya UFC memberikan opsi pada Topuria untuk melawan Makhachev. Topuria pun dengan senang hati dengan opsi itu. Namun ia menyerahkan segala urusan negosiasi kontrak pada manajernya, yaitu Malki Kawa. Dan sudah sebagai tugas manajer, ia pasti mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan kontrak yang layak untuk fighternya. Karena lawannya adalah Islam Makhachev, sang raja pound for pound UFC, apalagi berlaga di event White House, maka wajar bagi sang manajer untuk meminta bayaran besar. Namun UFC enggan membayar itu, karenanya UFC tidak jadi memberikan nama Makhachev dan malah memberikan nama Justin Gaethje. Ya, jika memang ini benar, ini sebenarnya bentuk disrespect luar biasa pada fighter favorit saya, yaitu Justin Gaethje. Karena udah dianggap second choice, harganya juga dianggap sebagai paket murah. Dan pihak Topuria pun setuju dengan paket murah itu dengan melawan Justin Gaethje. Sekaligus mereka secara tidak langsung menganggap bahwa Justin Gaethje jauh lebih mudah dikalahkan dibandingkan Makhachev, karena secara harga juga beda jauh. Ya, ini terdengarnya seksi, tapi ya mau bagaimana lagi. Lalu kenapa pihak Makhachev dikenal tidak terlalu menuntut bayaran?
Pertama, dari pribadi Makhachev sendiri memang sangat jarang menuntut gaji tinggi. Ali Abdelaziz sendiri mengatakan bahwa petarung di manajemennya hampir tidak ada yang rewel masalah bayaran kecuali Kamaru Usman. Tapi hal ini mungkin juga dipengaruhi karena Makhachev tinggal di Dagestan, di mana biaya hidup di sana jauh lebih murah dibandingkan biaya hidup di Amerika. Makhachev pun mengatakan bahwa ia sudah di fase financial freedom dan bisa pensiun kapanpun yang ia mau, tapi ia menundanya untuk mencapai legacy yang lebih tinggi. Sedangkan Ilia Topuria tentu sangat wajar jika memperhitungkan bayarannya, apalagi ia baru saja membagi harta gonogininya dengan sang mantan istri. Ya, masalah bayaran fighter memang sudah menjadi isu sejak lama. Semoga para fighter di UFC bisa mendapatkan bayaran yang layak agar mereka bisa fokus menghibur kita sebagai fans MMA tanpa perlu memikirkan bayaran. The reason you're not getting the fights is not because Islam's scared. It's not because he's injured. It's not because Ilya's scared. Cut all the bullshit. They're the two of the greatest fighters, pound for pound number one, pound for pound number two. No one's scared of anybody. They want to fight each other, but they want to be compensated. Ilya's manager got a call on Thursday night at midnight, and they go, we want Islam versus Ilya at the White House. His manager goes, cool, we want this much money. UFC said, no, we're not going to pay that much money. Went, cool, then there's not much to talk about. They go, who can we call who will agree to this bullshit budget we're trying to propose? Call up Justin Gaethje. He goes, yep, I'm in. They call Ilya's manager again. He goes, okay, you're asking too much for Islam. How about Justin Gaethje? He goes, all right, we'll do it for that. That's how that goes down. We were told that Ilya was not going to be on the card earlier that week, right? Then we get a call that said, hey, if we can make a fight, you can fight Islam or Gaethje, right? And we actually said, let's take Islam. We would love to fight Islam because remember, guys, it's not about picking an opponent because one is harder or easier or scared or not scared. Money's involved, and the bigger the fight, the more money it is. And so we wanted to make the most amount of money, right, that we possibly could. So we were focused on getting an Islam fight. So when you hear Dana say, well, that was never a fight, it was because it was talked about, but there was no agreement to fight anybody. So I want to clarify my last tweet, which was there's a lot of facts here that people are just, Dana's been pretty much honest. Now, as far as, and then he kind of clarified his John Jones comments about, you know, that he was never going to be on the card. I don't know if that's true, because there was a negotiation there also as well, right? It just kind of didn't go anywhere after a while. And then Informasi terakhir adalah berita hiburan tentang sang megastar Conor McGregor. Ya, sebenarnya ini bukan berita update sih, hanya ingin berbagi saja karena kebetulan video Conor zaman dulu mampir di FYP saya. Di video itu, Conor tampil sangat berwibawa dan bijaksana bahwa jauhilah pesta-pesta gak jelas. Lihat saja nada dakwahnya sudah menyaingi seorang motivator atau seorang filsuf. Dana White seems to have embraced you. What's it like to party with him? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Sungguh kata-kata dalam dan mutiara dari sang The Notorious. Sangat wajar dia menjadi seorang superstar terbesar di UFC sepanjang sejarah karena kalimatnya itu menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang lemah lembut, tawadhu, istiqomah, dan tidak bermaksiat. Jadi bagaimana menurut kalian? 2 days ago, I got a call and they said, you're definitely not fighting on the White House card. So I was like, Wow, really? Okay. And then yesterday I got a call and they said, you might hear something. You might be on the White House card. And I was like, how are you going to go complete 180 turn on me? And then today I found out that I was on it. I didn't know if I was main event. Really? Oh, so it was a big secret. Even the fighters really didn't know.